السلام عليكم. هذه فيديو الكمالة متاع الزوز فيديوهات اللي هبطتهم آخر مرة. باش نكمل فيهم الإيديت والديليت متاع الكاستمرز. هكاك نكونوا كملنا الكراد اوبريشنز. donc كالعادة أول ما نبدأ je vais créer une branche. donc je vais la nommer manipulate customers. donc هذه البرانش بتاعي. donc البرانش أول حاجة باش نبدأ في الفيو. ressources views admin customers index. Je vais créer un lien vers l'edit. donc bien sûr danger warning. edit title. donc au niveau de mon edit je vais faire href. donc جهزنا root اللي اسمه customers dot edit je crois. نشوفوا كالعادة الليستة customers edit. voilà customers.edit. bien sûr customers.edit هذا يلزمو الايدي. donc شوفوا هنا فما une variable لازمنا نزيدوها. donc قلنا root باش يزنا customers.edit. donc de la même manière كيما عدينا الايدي لهنا في الشو on va le passer في الedit. d'accord. donc bien sûr هذه customers.edit باش تهزنا للكنترولر customer controller للميثود edit في الكاستمر كنترولر. donc إذا كان on va vers customer controller نمشيو للميثود edit show edit. voilà donc باش نعملو bien sûr return نتاع view. donc le view هذا اسمه admin dot customer dot edit. et bien sûr on va faire passer le customer comme paramètre de leur customer. et bien sûr لهنا الكاستمر هذايا سي الراوت موديل بايندينغ اللي حكينا عليها المره اللي فاتت. donc هو يبعث الاي دي وهو il fait le find وحده automatiquement avec ce route model binding. donc توا qu'est-ce que je vais faire. je vais créer le customer edit هذايا. donc باش يشبه نورمالمون يكون يشبه الكرييت. donc باش نسميه edit.blade. donc هنا on va donner un titre. donc edit customer. الروت هذه باش تتبدل نورمالمون باش تولي update. باش نزيدو معاها customer ID. first name last name. donc هنا في الفاليو مانيش باش نافيشيو الاولد mais plutôt on va afficher customer first name. d'accord. donc هنا نعملو هكا. on va remplacer à chaque fois l'old par customer first name flash. voilà. donc les différentes valeurs اللي جبناهم من البase de données on va les afficher. donc je vais actualiser et vérifier si ça marche ou bien non. donc si j'inspecte bien sûr
ناخذ واحد منهم j'inspecte le bouton. Donc je vois bien اللي يهزني للcustomers /id/edit. Donc avec le chemin c'est correct. D'accord. Donc si je vais vers ce chemin, je vais voir si il m'affiche bien le formulaire. Voilà, il m'affiche le formulaire et comme vous voyez là, j'ai les différentes valeurs de le customer. D'accord. Donc هذا beau Westnet. Donc j'ai les informations. Si je clique sur quelqu'un d'autre, par exemple celui-là, voilà, donc j'ai les informations dans le customer avec. Donc bien sûr là نجم نبدل font awesome. Donc font awesome. Donc on va chercher une icône qui remplace le user place. Donc user cog user place user edit. Voilà, donc user edit في بلاصة user plus. donc هنا بلاصة user plus عندنا user edit. donc on va vérifier. Voilà, donc edit customer هنا نبدل l'icône et on peut nommer اسم الكاستمر فوق في الedit customer. donc نجم نقول له strong. هنا في شي customer first name customer last name. just strong. هنا في شي customer first name concaténé avec customer last name. sorry. voilà. Voilà, edit customer et on donne le nom du customer. On donne la possibilité de modifier les informations. Donc là, bien sûr on peut l'optimiser بعد نشوف كيفاش. donc une fois يصير submit كالعادة. donc باش نبعثوا les informations customers.update. donc منين جبت الشمن هذايا donc bien sûr جبناه customers.update اللي هو هذا. d'accord. donc هو الشمن اللي باش نبعثوا له الكاستمر. et comme vous voyez لهنا لازموا un ID en paramètre. donc هنا un paramètre نعطيه الكاستمر en paramètre. donc اللي هو l'ID هذايا. d'accord. donc هذايا باش يهزنا الكاستمر كنترولر. في الكاستمر كنترولر باش نمشيو للميثود update. d'accord. donc في الكاستمر كنترولر نحكيو على la méthode update. donc في الميثود update bien sûr اول حاجه باش تصير هي الفاليداسيون كالعاده. d'accord. donc الكاستمر update. where is it. donc اول حاجه باش نعملوها هي الفاليداسيون. donc la même chose. donc الكاستمر update باش تكون شويه كيما شو اسمها create. وين هي create. voilà. كيما store plutôt. donc اول حاجه باش نعملوها باش نعملوا validation. donc اذا كان la validation elle ne passe pas, c'est-à-dire l'utilisateur عاود يكتب حاجه qui ne peut pas être acceptée. donc رجعوه avec les messages d'erreur. déjà comme شفتوا j'ai fait copier-coller نتاع نفس الفورمulaire. donc du coup les messages d'erreur يبقاو لهنا. d'accord. donc les messages d'erreur يقعدوا يخدموا. donc نجمو نتستيوها نورمالمون الحكايه هذيا. لهنا اذا كان نعطيو حاجه نعطيو الفيرست نيم فارغ واللاست نيم فارغ. method supported in route. voilà, the post method is not supported. donc voilà, donc هذه l'erreur, j'ai oublié de parler de ça. donc le post method is not supported. donc علاش is not supported. على خاطر لهنا bien sûr الفورم الميثود نتاعو سي post. d'accord. وكنثبتوا في الابديت هذيا نلقاو لا ميثود. دونك هذه الروت نتاعنا ابديت. لا ميثود سي put ou bien patch. d'accord. donc c'est put ou bien patch. donc on doit changer la méthode ما نخليوهاش post. d'accord. donc كيفاش باش نعملوا الحكايه هذيا. donc c'est trop simple. donc نوريكم tout d'abord où est-ce qu'on trouve ça dans la documentation.
the basics, request form, زعما request on verra bien. Retrieving input trimming لا. Controller CSRF, session validation, نسيت وين نلقاها. digging deeper, helpers collection. Je vais chercher. Helpers methods. put OS زعما هذه لا this isn't. نمشيو للبيزكس routing je crois. routing CSRF protection نسيت وين تلقاها في الدوكيومونطاسيون. redirect view route middleware زعما في الكنترولر. define a controller لا مش هنا. لا مش مشكلة. نخرج على ravel put request http request bon là put method request version 6 add method je crois هكا هي retrieving request path method retrieving input trimming normalization. Je n'arrive pas à la trouver. http request http put request method فهمتش علاش ما j'arrive pas à la trouver. en tout cas هي انا نبغى نعرف كيفاش نكتبها ما جوست حبيت نوريكم وين نلقاوها وين نلقاوها في الدوكيومونطاسيون. باهي نبداو نكونسونطري عليه. donc architecture the basics routing redirect required parameters name route travel group control F put voilà donc هنا الفورم ميثود سبوفينغ. دونك لهنا بيان سور اش معناه سبوفينغ حدايا ça veut dire que هو دونك هنا تلقاوها في الراوتينغ. في الراوتينغ لهنا نلقاوها في الفورم ميثود سبوفينغ comment réécrire la méthode نتاع الفورمulaire. دونك هنا بيان سور علاش لا réécriture علاش على خاطر tout simplement la Ravel la méthode post تستعملها juste pour l'écriture d'une nouvelle ressource. donc إذا كان tu veux changer la ressource soit تستعمل put soit تستعمل patch. d'accord. donc any HTML forms pointing to post put patch delete donc هذوما les 4 méthodes. bon هنا يحكي على CSRF mais هذوما les 4 méthodes اللي يخدم بهم يا post يا put ou bien patch ou bien delete. donc bien sûr هذا à part le get. donc هذوما les différentes méthodes. donc par défaut نعرفوا اللي في ال HTML ما فماش البوت والباتش فما وحتى الديليت ماش موجود. d'accord. donc هنا HTML forms do not support put patch delete actions donc ما يسبورتيوهاش الحكايه هذه. so donc إذا كان on va définir un chemin put ولا patch ولا delete on doit réécrire d'accord la méthode اللي مستعمله في وسط الفورمulaire. donc
ما عادش post, donc je dois écrire la nouvelle méthode qui est soit put ou bien soit patch. Donc bien sûr soit نعمل un input form hidden كيما هكا, ou bien نستعمل tout simplement at method. donc هذه la méthode اللي كيفاش نعملوها. d'accord. donc bien sûr علاش هالput ولا patch. donc bien sûr نرجع للابليكاسيون نلقى اللي la méthode اللي باش نعمل بها الريكويست على الابديت هي put ou bien patch. d'accord. donc c'est pour cela. donc انا قعدت جوست اللوج باش نوريكم في الدوكيومونطاسيون وين تلقاو الحكايه. donc put patch delete actions, on doit réécrire la méthode اللي نعديو بها الريكويست نتاعنا. d'accord. donc كيفاش نعديو avec juste cette écriture là. d'accord. donc نزيدو مع في وسط الفورم. donc ما نخليوهاش post, on va réécrire donc soit put ou bien soit patch زوز صحاح. donc le formulaire d'édition تاعنا مع le CSRF on va réécrire le put method. d'accord. donc le put method باش نعاودو نكتبوه. voilà. donc le put method نجي نرجع للفورمulaire نتاعي. je vais faire l'actualisation. donc باش نعديلو bien sûr كيما قلنا الفيرست نيم واللاست نيم فارغين. voilà. donc هنا la validation c'est bon, ça marche. donc ok رجع لي الفورمulaire نتاعي avec des erreurs على الفيرست نيم واللاست نيم يقول لي راهو this field is required. به donc نرجعوا للكنترولر نتاعنا. donc après avoir fait الvalidation, donc bien sûr شي رجع لي validated data. donc validated data كان تذكروش شنو عملنا بهم. عملنا la dernière fois on a fait le create. d'accord. donc cette fois-ci on va pas faire le create, plutôt on va faire l'update. d'accord. donc avec validated data. donc l'update نتاع شنو. donc كان تذكروش عدينا l'id en paramètre, ou avec la technique du route model binding هذايا il va avoir l'objet اللي قاعدين نبدلوا فيه. d'accord. donc باش ناخذ الدولار كاستمر هكا. donc دولار كاستمر باش نقول له فلاش update. d'accord. وباش نعطيه entre paramètres باش نعطيه bien sûr le validated data باش يعمل update avec le validated data. d'accord. donc bien sûr هذه نلقاوها كيف نوريكم وين تلقاوها في الدوكيومونطاسيون. eloquent getting started updates. d'accord. donc اما نعملوا find ونبدلوا ونعملوا save, والا update بالماس assignment. d'accord. donc نفس التكنيك نتاع الماس assignment. d'accord. نقول له اعمل update ونعطيه لي valeurs entre parenthèses. d'accord. donc هذا هو نفس التكنيك نتاع الماس assignment اللي خدمنا بها لهنا الكرييت. d'accord. donc نستعملوها لهنا pour faire l'update. اذا كان تحبوا تخدموا بالميثود الاولى اللي هي هذه. d'accord. donc vous affectez كيما هكا بالضبط. d'accord. juste اللي تعملوه توا la première méthode. attends je vais copier ونوريكم اذا كان باش نخدموا بالبريمير ميثود كيفاش باش يكون. دونك جوست الليني هذه برك ما نعملوهاش نتاع نيو. داكوغ. نيو كاستمر هي برك اللي ما تصيرش، مي سينون الباقي هو بيدو. وهنا نعملو كاستمر سيف. دونك هذه سي لا فيرست ميثود وهذه السكند ميثود بالماس اساينمنت. فوالا دونك هذوما لي دو ميثود في الابديت والكرييت. دونك زوز يخدموا. بيان سور كي نكملو باش نعملو لو ريديريكسيون كالعاده ريدايركت للشو. نجيو لهنا في الابديت. دونك ريدايركت للشو ونعطيوه الكاستمر كون بارامتر. d'accord. donc هكاكا il peut afficher le customer avec les modifications. donc on va tester الحكايه هذيا. donc first name تاعو je vais écrire mon first name. donc ونعمل save. voilà. donc يتعدى c'est bon, la modification صارت. d'accord. donc la modification صارت. donc bien sûr les deux boutons هذوما نجمو نعملو لهم update من بعد. donc index. donc le bouton تاع edit وين هو هذا. voilà. donc le bouton تاع edit هو بيدو باش نحطوه في الشو. voilà. donc on va remplacer ce bouton. si j'actualise. voilà. donc يجيني
first name bien sûr avec la validation correcte تخدم أمورها مريقة. Donc هذايا c'est pour l'update. Normalement c'est bon, ça marche. Juste donc là je vais faire le commit update customer. Donc le commit. Donc je vais faire des petites améliorations. Donc l'amélioration l'أولانية شوية refactoring. Donc le customer controller comme vous voyez là عندي une répétition. Donc répétition تاع الكود هذايا. Donc validation rules. D'accord, قاعد نعاود فيهم. D'accord, les règles de validation اللي هما required شنو. Donc هذوما الكل je suis en train de les répéter. Je suis en train de me répéter. Donc شنو باش نعمل هنا, je vais créer une fonction نحط فيها les règles de validation ونعيط لها à chaque fois. D'accord, à chaque fois نسحق لها نعيط لها. Donc ça va être une fonction private مانيش باش نخدمو بها لبرا. Donc private function validation rules par exemple نسميها. D'accord, donc شنو باش تعمل هذه, elle va faire un simple return نتاع التابلو اللي فيه les règles de validation. D'accord, التابلو اللي فيه les règles de validation. D'accord, donc تولي توا validation rules هذيا. Donc au lieu que je fais la création du tableau, donc relou this flash validation rules. Donc this flash validation rules, donc elle peut remplacer le tableau. ما عادش نقعد نكتب فيه deux fois. Donc هكا. Donc this point validation rules كيف لهنا. Juste pour this flash validation rules, elle va importer le tableau اللي فيه les règles de validation. وهكاك تصير l'update. Donc bien sûr هذا كل ce sont des commentaires اللي زايدين. Donc نجمو نفسخوهم تولي هكاك. l'écriture est très simple. Donc أنا باش نخليهم كما قلنا pour des objectifs pédagogiques اللي لكم نتوما باش يبقاو لكم. حاجة أخرى نجمو نعملوها. Donc bien sûr لهنا edit. Donc je peux faire save. vous voyez لهنا تخدم c'est bon. فما حتى مشكلة. comme vous voyez لهنا l'edit, il n'y a pas de problème avec l'edit, ça marche. D'accord. donc هكا هذه l'edit كملناها. donc شنو آخر مازالت حاجة أخرى ولا نجم نحسنوها اللي هو الفورمulaire. donc عندنا الفورمulaire نتاع create والedit. c'est presque le même formulaire qu'on est en train d'écrire à quelques détails près. d'accord, donc الفرق بيناتهم بزوز شنو اللي هو الاولد الفاليو لهنا في قاعد نجيب في الاولد في au niveau du create. d'accord, ولهنا في الedit قاعد نجيب في customer first name customer last name. donc on va essayer de créer un seul formulaire نعيطوا له une seule fois. d'accord, on va faire un petit astuce pour modifier الحكاية هذيك. donc ce que je vais faire là, je vais créer ça. tout d'abord je vais faire le commit refactoring customer customer controller. voilà, customer controller validation rules. هذا الكوميت نتاعي. donc bien sûr ديما ماذا بيكم الكوميت ما يكونش فيه أكثر من حاجة. ديما الكوميت نتاع حاجة معينة. donc توا ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier. donc customer new file. je نسميه form.blade.php form.blade.php. لهنا donc باش نجيبو الفورمولير نتاع الكرييت. donc الفرق بيناتهم هو الفورم هذيا. donc واحد يمشي للستور والاخر يمشي للابديت.
d'accord. CSRF مشتركة واحد فيه البوت والاخر ما فيهش d'accord. donc je peux copier من CSRF وانا ماشي donc اللي بعد CSRF هذا الكل je peux le copier donc نحطه لهنا d'accord. donc هذا c'est notre formulaire. في create لهنا donc je vais utiliser l'include donc نقول له include admin .customer .form include admin.customer.form d'accord. la même chose bon هنا هذه الكرييت donc je vais tester اللي هي تمشي tout d'abord donc نمشي au customers add new customer voilà donc le formulaire c'est bon ça marche pour le customer il n'y a pas de souci donc même si je fais un remplacement bien sûr avec des erreurs نعمل save هنا باش يرجع لي les messages d'erreur donc il n'y a pas de souci avec بالنسبة للcreate ça marche. donc هنا تو مشكلة في الايديت donc في الايديت الفورم نتاعنا في الفاليو il utilise الاولد d'accord ولهنا في الايديت il utilise الكاستمر فلاش فيرست نيم فلاش لاست نيم d'accord. donc إذا كان نكتبوا فلاش كاستمر فيرست نيم كاستمر لاست نيم الايديت هذوما باش يخدموا في الايديت ما مش باش يخدموا في الكرييت d'accord. واذا كان نستعملوا نفس الفورمولير اللي موجود توا نستعملوه في الايديت مش باش يخدم على خاطر مش باش يلقى لي ديفيرونت فالور نتاع الكاستمر باش يجيني الفورمولير فارغ كوم فو فوي لهنا سي جو كوبي نحي هذا الكل ونقول له include الفورمولير هو بيدو donc ça va être admin flash customer flash form d'accord. donc وقت اللي نمشي للايديت donc باش يمشي يبدا يخدم ويا با سوسي مي في الايديت باش يجيني الفورمولير فارغ d'accord ما فماش لي فالور d'accord. donc الحل باش يجيب لي لي فالور شنو في الفورم لازمني نكتب لهنا لازمني نكتب لي ديفيرونت فالور فيرست نيم لاست نيم انسي دو سويت d'accord. donc كي نكتبهم ما عادش باش يجيب الاولد او ميم طون في الكرييت مش باش يلقاها الفالور على خاطر سي اون كرياسيون. donc l'idée c'est quoi c'est de tester donc je vais rajouter لهنا les valeurs donc نقول له dollar customer slash first name d'accord first name. donc هنا je vais tester على first name donc avec cet opérateur là donc je نقول له إذا كان first name موجود tu l'affiches sinon si ça n'existe pas إذا كان nul donc c'est pour tester si cette variable est nulle ou bien non. donc si cette variable est nulle il va passer à afficher cet affichage là d'accord. donc هذا هو l'astuce qu'on va utiliser donc là باش نقول له جيب لي last name donc tu fais le test si ça existe c'est bon tu l'affiches sinon tu vas afficher l'old d'accord. donc هكا j'ai pas de problème avec les deux formulaires voilà les deux pages ou les deux fonctionnalités ils peuvent afficher le même formulaire d'accord. donc je répète l'opérateur هذايا il permet de tester si la variable elle existe ou bien non d'accord. donc توا j'actualise في l'édit c'est bon يجيب لي les informations d'accord. et c'est le même formulaire que je suis en train d'utiliser في l'add d'accord. في l'add وقت اللي يجي affiché لهنا customer last name customer first name مش باش يلقاه donc et du coup il va passer à afficher l'add d'accord. il va l'old pardon d'accord. donc لهنا si ça n'existe pas il va afficher l'old okay. donc on va tester quand même donc là je vais écrire ça save voilà
Donc c'est notre nouveau customer. Je vais l'éditer, d'accord. Bon, je préfère éditer un customer اللي يبدأ واضح من الأولانيين par exemple. Bon, هذا ça va être le dernier, je crois. Voilà, هذا c'est le dernier. D'accord. Donc هذا je vais l'éditer. Edit. Voilà, donc je vais changer par exemple son numéro de téléphone. Save. Voilà, donc ça marche, il n'y a pas de problème. Donc là, ici j'affiche le dernier. Vous pouvez voir que le numéro de téléphone a changé. Donc là, c'est bon, on a réécrit les formulaires. Hein. Donc les factoring, customer form. Donc c'est notre troisième commit. Donc on a juste le delete, d'accord. Donc pour le delete, donc le delete, il y a un petit problème, c'est que لازمني نعدي الريكوست نتاعي avec la méthode delete, d'accord. Comme vous voyez لهنا باش نجم نمشي للديستروي لازمني نبعث request avec la méthode delete et ça on doit le نتحايلوا عليه هكا شويه باش نجمو نعديه. D'accord. Donc فما plusieurs façons de le faire, d'accord. Mais la manière la plus simple, c'est de créer un formulaire, d'accord. La manière la plus simple. Donc c'est la seule solution. Bon, توا هكا sinon نجمو نخدموها بالجافا سكريبت الحكايه تولي اسهل. Mais puisque ماناش قاعدين نخدمو بالجافا سكريبت باش تولي bon on va utiliser توا الجافا سكريبت mais on va l'utiliser d'une manière simplifiée. Donc كيفاش باش تكون الحكايه؟ donc باش نجيو في الاندكس، d'accord. donc هذا البوطون تاع delete نتاعي. donc je vais pas toucher, mais qu'est-ce que je vais faire par contre تحت le bouton de delete, d'accord. on va créer un formulaire, donc form avec la méthode post. l'action نتاع الفورم هذايا هي الاكشن نتاع delete, d'accord. donc on va copier هذا اللي قاعدين نكتبوا فيه هنا، donc نحطوه في الاكشن avec la méthode bien sûr. اسم الروت c'est quoi؟ c'est customer destroy, d'accord. donc هنا باش نقول له في الفورم رانا باش نمشيو للديستروي، d'accord. avec الكاستمر اي دي عندنا موجود. الفورمولير هذايا شنو باش نعمل فيه؟ donc باش نعمل فيه زوج حاجات، d'accord. donc باش نعمل فيه CSRF باش ينجم يتعدى، و جو في شونجي لا ميثود كيما شفنا قبيل. donc je vais changer la méthode باش نقول له راه الميثود اللي باش نمشي بها c'est la méthode delete, d'accord. mais le formulaire ça va être un formulaire vide اللي ما فيه حتى شيء، d'accord. donc juste un formulaire باش نبعث بيه الريكوست للديستروي، خاطر الديستروي شنو تستحق؟ جوست تستحق الاي دي وكاو، تستحق الاي دي ولا ميثود، d'accord. donc هذا شنو تستحق، ما فيهاش انفورماسيون اخرى. donc الفورمulaire نتاعنا باش يكون فارغ لهنا، d'accord. donc si on actualise لهنا vous pouvez voir que au niveau affichage ما فما حتى différence, d'accord. mais sauf que عندنا un formulaire qui est affiché juste بعد اللين، d'accord. فارغ ما فيه حتى شيء، d'accord. فيه دو input زوز hidden، واحد فيهم التوكن واحد فيهم الميثود، d'accord. donc lorsqu'on va cliquer sur ce bouton on va lancer نعملو trigger نتاع الفورمulaire، d'accord. donc avec du JavaScript، d'accord. donc كيفاش باش نعملوها الحكايه؟ donc الفورمulaire هذايا on va lui donner un ID pour pouvoir le sélectionner avec du JavaScript، d'accord. donc باش نجي لهنا باش نقول له ID عندي ça va être le delete customer form، d'accord. donc هذا الاي نتاعنا et je vais écrire في الA هذا، d'accord. donc on clique على اللين هذايا شنو باش يصير؟ donc اللي هو
اللين نتاع الديليت. داكوغ هذا باهي. دونك باش نجي لهنا باش نقولو نخليها في الاخر لهنا هكا. باش نقولو on click. D'accord. Donc qu'est-ce que tu vas faire في on click. Donc tout d'abord je vais arrêter le comportement par défaut نتاع le lien A. Donc باش نقولو prevent default. Donc c'est pour arrêter le comportement par défaut نتاع A. D'accord. هذه l'instruction الأولى. l'instruction الثانية نجمو نخدمو بجيكويري كيما نجمو نخدمو بالجافا سكريبت. دونك باش نقولو هنا جو في utiliser jQuery. باش نقولو delete customer ولا اختارنا من jQuery ما نعرفش اذا كان قريتوه ولا نخدمو بالجافا سكريبت وكا هو. دونك document point query selector. query selector. donc je vais sélectionner customer. donc نرجعها للسطر pour la lisibilité. donc باش نقولو point submit. donc هذا كل bien sûr في وسط on click. donc on click فيها les deux lignes هاتما deux instructions. donc نوقفوا prevent default. donc event.prevent default. donc اللي هو كي نكليكي على lien le comportement par défaut شي يهزني href. donc je vais arrêter le comportement par défaut. je vais chercher le formulaire avec son ID et je vais lancer le submit. donc في submit donc وين باش يهزني للميثode destroy. donc في méthode destroy qu'est-ce que je vais faire. je vais bien sûr procéder à la suppression. d'accord. donc je نجي هنا في customer. donc وقت نوصل le destroy la voilà. d'accord. donc عديت له الكاستمر الاي دي نتاع الكاستمر. donc باش ناخذو لهنا في الفاريابل هذه. donc customer flash delete. d'accord. donc ومن بعد ما نعملو delete نجمو نعملو redirection للاندكس. donc redirect. je vais copier coller pour faire vite. donc هنا ما عادش موجود customer. donc باش نرجعو للباج index redirect l'index. on va tester. donc je vais actualiser. je peux faire une redirection à la page précédente je crois. bon la page précédente ولات نجم تعمل لي مشكل على خاطر je prévois faire delete من الشو زاده. c'est pas grave. donc on va aller à la page 1. donc نجيو لهذا Francis Frami. on va cliquer et voir si ça marche ou là. integrity constraint quand les delete le parent foreign key constraint fails. ah oui on a fait au niveau de notre base de données on delete les contraintes d'intégrité. oui non bon attends database factory migrations. احنا حبينا نفسخو customer n'est-ce pas. donc le customer عنده order normalement. voilà restrict. donc هذه هي اللي بلوكي الوحده. donc لهنا باش نقولوا no action في الديليت وفي الابديت. donc no action في الديليت والابديت. donc je vais réécrire ma base de données php artisan migrate de point fresh -seed. voilà. donc contrainte d'intégrité je dois la modifier باش نجم تتعدل وحده. donc نرجع لهنا j'actualise باش يتبدلوا الاسامي. voilà. donc نجي هذه l'état total. je vais cliquer sur supprimer. voilà. donc تتنحى هكا ما عادش هي اول وحده. d'accord. donc comme vous voyez donc je vais supprimer هذا Doris
SQ integrity constraint where you can delete or update parent foreign key orders. مش قلنا on delete no action update no action إيش بيها به key constraint fails order customer ID foreign references customer on delete no action on update no action delete from customer where ID equal to ما قلنا عاد on delete no action شنو باهي نمشي نثبت هذا مش باش تمشي تقريبا خاطر عندي السيرفر ويب طايح ماشي دونك لازم نحل الوامب جوست دو سكوند يتحل الوامب نعملو ريلود باهي DC2 c'est pas resto DC2 21 store donc عندنا في الاوردرز نورمالمون structure relation view on update no action on no action no action نورمالمون ما تقلقش customer ID customer ID باهي customer ID customer number 2 ما نجمش يفسخ على خاطر سيرتلمون في الاوردر عنده customer ID SQL where customer ID égale 2 voilà donc هذه ما نجمش يفسخها je dois forcer الحكاية donc on delete cascade on update cascade je dois la forcer باهي donc نمشيو نرجعو لل orders structure relation view cascade تبدلت donc on va tester نرجع لهنا j'actualise les سامي bien sûr يتبدلوا bury يفك عاد إن delete أنا foreign key constraint fails delete from customers وي المشكل اللي الاوردر مربوطة بحاجة أخرى عندنا حاجة أخرى احنا فيها customer category user order detail customer product الأوردر فيها order detail مربوطة به order customer product لا إله إلا الله عندنا نبدأ من كل كاسكادة بدل من كل كاسكاد هكاك ما نعرفش وين قاعد يوقف هنا بالضبط en tout cas c'est pas ça notre objectif حاولوا شوفوه انتم بعد وحدكم دونك هذايا سيزر روبل فك عاد integrity constraint cannot delete or update the parent row of array key constraint fails
integrity constraint order details. أنا بدنا الأوردر ديتيلز هذا. بالله يفك علي. So order detail constraint order. نورمالمون يفسخهم من كل ده، علاش تكسير الفرايم؟ ولا هادي تفسخ هربرت تفسخ ولا نورمالمون هاك غادي يفسخ فيهم. C'est bon, ça marche. Donc la suppression, elle marche. C'est bon. Donc juste اللي نحبوا نزيدوه توا. Donc حكاية صغيرة juste حكاية les messages. Donc juste on va rajouter des messages. Bon, بعد تحبوا نتوما تزيدوا les confirmations واحد هذيك حاجة أخرى. Mais je vais juste rajouter les messages نتاع راهو a été supprimé avec succès وكل الحكاية هذوك. دونك لهنا باش نمشيو لل بون هذه ديليت كملناها. دونك delete customer feature. دونك هذايا concernant delete. باهي. دونك توا une dernière chose اللي هي قلنا حكاية واش نسحقولهم migration نسكروهم l'index. Donc je نزيدو لهنا des petits messages d'erreur, des petites alertes, des messages d'alerte. Donc les messages d'alerte يتعداو في عندنا حاجة اسمها session. Donc نمشيو للdocumentation basics je crois session using session flash data je crois ça. Voilà donc session flash. Donc هنا نجمو نعديو des messages في الواحد. Donc في البوش فما حاجة أخرى je crois هذه هي في السيشن. في السيشن ونتستي على ال donc في السيشن flash data full deleting data في السيشن forget using session the global session helper. دونك هنا كيفاش نعديو دي فاريابل في السيشن. دونك جوست نوريكم بعد كي تحبوا تقراو في الدوكيومونطاسيون. دونك جوست جو في فيغ فيت باش الفيديو ما تطولش اكثر من اللازم. دونك في الديليت باغ اكزومبل في الكونترولر نتاعنا في الكونترولر وقت الديليت داكور جو في انجكتي ان ميساج في السيسيون. دونك شنو نقولوا لهنا راني جو في فيغ لا ريديريكسيون افيك ان ميساج اسمه delete customer. دونك هذايا سي لو نون دو ميساج. شنو فيه كوم نون الميساج هذايا؟ نقولوا راهو customer deleted successfully. customer has been deleted. customer has been deleted. باهي. دونك هذايا في وقت الديليت. دونك au niveau de ma page index d'accord. دونك في الباج index on va tester إذا كان فما الميساج هذاك ولا. دونك في الاندكس لهنا juste win لهنا normalement d'accord. donc on va tester. donc نعملو if على session كما كنا نشوفو توا باش نشوفو اسكو فما ان ميساج اسمه delete customer ولا لا. d'accord. donc si الميساج هذا موجود
on va l'afficher juste une alerte Bootstrap. Donc je vais créer une alerte Bootstrap, alerte alert dismissible, je crois هكا تكتب point alert success point fade point show. voilà. donc لهنا نقول له راهو الرول نتاعو ça va être une alerte. في وسط الديف هذيا on va afficher le message. donc le message باش نافيشيوه من وسط السيسيون bien sûr. donc نقول له اعطيني من وسط السيسيون le message اللي اسمه delete customer. وبيان سور تنجموا تزيدوا من البوتستراب تزيدوا جو في كوبيي فيت في دونك تزيدوا البوطون نتاع الديسميس هذاك الكروا فير ديسميس نتاع l'alerte. donc je vais actualiser. donc si je clique ici voilà donc يرجع لهنا يقول لي customer has been deleted وهذايا dismiss. d'accord. donc si j'actualise bien sûr l'avantage في les messages هذوما c'est que يظهر مرة واحدة. donc on peut faire la même chose pour l'ajout. d'accord. donc وقت الاد قلنا في الاجو وحنا وين عملنا الريديريكسيون عملناها في الشو جو كخوا. donc في الايديت ولا في الاجو ولا هذا كتبته في الكنترولر. donc جوست حاجه واحده اللي كتبته في الاندكس هذايا باش ما نقعدش نعاود نكتب فيه جو في لو كوبيي نمشي للكنترولر هذا الستور وقت نعمل ريديريكسيون. donc نقول له راهو جو في associer un message donc اسمه store customer. le message que je vais afficher ça va être customer has been added successfully. donc au niveau de mon show je vais afficher les messages هذوما. donc عندي store customer. d'accord. je vais faire un autre. donc هذه store customer نكتبها لهنا لهنا وهنا update customer. voilà. donc كيف في الكنترولر je vais associer l'update edit l'update لهنا. voilà. وقت نعمل redirection je vais faire le message. donc هذه اسمها update customer has been update successfully. voilà. donc là aussi j'ajoute un nouveau customer. save. voilà. customer has been added successfully. يخرج لي الميساج d'alerte. d'accord. si je modifie le customer bien sûr vous pouvez voir يخرج لي voilà customer has been updated successfully. bien sûr vous pouvez personnaliser les messages كما تحبوا نتوما. d'accord. et donc le minimum il est là. donc juste حاجه واحده نسيت ما عملتهاش je vais copier اللي موجود في الاندكس هذايا نتاع الديليت. d'accord. اللي خدمته في الديليت هو بيدو باش نهزو للشو هكاك الديليت واللي تخدم في الشو زادا. donc حتى لتوا ما تخدمش. donc c'était juste un simple bouton هكا. توا سي جو كليك يفسخ ويقول لي customer has been deleted. donc bien sûr normalement نمشي للاخر ما نلقاش. voilà. voilà donc c'est tout pour cette session. donc هكا يكونوا عندكم flash messages session flash messages.
Donc, on a CRUD operations كاملين, d'accord. Donc, vous pouvez les finaliser pour votre deadline. Merci pour votre attention et à la prochaine.